Hello, Major speaking. Be alert. কাশ্মীৰত বোম ব্লাষ্ট হৈছে। সকলো এলাৰ্ট থাকা। যেতিয়াই তেতিয়াই যিকোনো মুহূৰ্ত হ'ব পাৰে। Be alert. স্যার আপনি মোক আদেশ দিয়ক স্যার আমার 42টা মারিছে মই 400 মারিম আপনি মাত্ৰ আদেশ দিয়ক স্যার আদেশ দিয়ক এই মৰা মানুহ জ্বলাব নোৱাৰা সেই দেশত মই অকলেই জ্বলাম স্যার মোক আদেশ দিয়ক স্যার জয় হিন্দ অকলে যাব নোৱাৰা কিন্তু আমাৰ নীতি বিৰোধী তুমি এই কাম কৰিব নোৱাৰা এই পাৰমিশন তোমাক দিব নোৱাৰো আপোনাৰ মোৰ পাৰমিশন নালাগে স্যাৰ আজিয়ে মই চাকৰি পদত্যাগ কৰিম মই অকলে গৈ মোৰ ভক্তি মোৰ ভাই মোৰ দাদ সেই শহীদৰ প্ৰত্যেকখন তেজৰ মই পৰিশোধ ল'মেই আদেশ নালাগে থেংক ইউ স্যার মই আজিয়ে এই মুহূর্তত মই চাকরির পৰা পদত্যাগ কৰিম স্যার गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे उसे मेरे प्यार का जाम दे
ही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर